वेस्ट बेंगल पनत बांकुड़ा हनत रे मिटांग जहां हिसाबते नितो हालत बनाव कना दामोदर नई रे नोआ नई रे दा सारेड़ा कना आर ओना दा दो सारेड़ काते नितो डहार ते हिजुग कना हड़ को आयमा हरबर को पड़ाव कना हिजुग सेनो लगित ते हरबर नितो बढ़ती कना अतु टोला रे जहां तिना हड़ मेना कोआ उनको को आफत सुमुंगे को दाड़े कना आको हा लई डहार लगन खन लगन सहित ते जहां पोल मेना ओना को तैयार मा आर बांखान दो दिनंग बिदल ते हो नोंका गे हालत तोंगे तहना लगन गे जुदी नेल हुयु खान दो बांकुड़ा खन जहां बर्धमान हिजु सेनो हर मेना का उनकाते हड़ को बाको हेज सेन दाड़ेया कना डहार रे जहां दा नितो धबित ते मेना का ओना खातिर ते जहां तिना व्यापारी को मेना को उनको को अडी जस्ती हरबर रे को पड़ाव कना नेलाबो नोआ बाबद मेटांग सामेला रिपोर्ट गाडा रे दा पेरेज कते बांध चितारे रकाब कना और ओना बांध रिया दा दो आरहों डहार सेद गी अतु फेडोक कना उनका तिगी हड़ को दो अडी सांगी को चला कना मेनखान उनको चला हजु रे अडी तेद गी कष्ट हुयु कन तकुआ बड़ाय कना नोआ चितर दो नेल कना वेस्ट बेंगल पोनत बाकुड़ा हनोत्रिया सोनामुखी ब्लॉक रे मेना राधा मोहनपुर ग्राम पंचायत सूरिया रोनडीहा आतो टोठारे बड़ाय कना बारपे दिन खन अडी जस्ती दा जड़िए कना उना दा जड़ी खातिर ते दामोदर नई दो दा ते चिहिल चिहिला कना मित बार खे दो दामोदर नई रिया पांच चितान ते दा अतु चाला कना मेनखान मित बार ठाव रे नुना जोर ते दा अतु कना हड़ की बांग को पारम दाड़िया कना उना दामोदर बाद सुर सुर तिगी डहार मेना आकदा और उना डहार दो बांगमा अडी तेद गी चलतिया जहां तो बाडायो कना उना डहार ते चलाव लेन खान बकुड़ा खन बर्धमान तिदो अडी उसरा तेगिम चलाव दाड़िया और जहां को व्यापारी लगी मी ठाव खन और मी ठाव को चला कान उनको दो बांगमा उना डहार तेगी दिन हिलो को चला हजु कना चिदा से बकुड़ा खन बर्धमान चला तिदो अडी दिरी दो बांग लगा कना मेनखान दा पेरे कान खातिर ते हड़ को नुना हारन हुयु कना नुना हरबर दिकु पड़ाव कना जहां दो मिद हड़ और मिद हड़ा गड़ोते पारम हुयु कान तकुआ বিরাট সমস্যা জনসাধারণের পড়তে হয় যদি বর্ষাকাল এলেই এমন স্লিপ হয়ে যায় মানুষের দুর্ঘটনা ঘটতে মানে 1 সেকেন্ড সময় লাগছে না আমরা সরকারের কাছে বলে বলে আর পারছি না কত বলবো বলতে বলতে হাইরানি হয়ে গেছে আমাদের তো কোনো সুরাই হয় না কত ব্যবসায়ী হাজার হাজার ব্যবসায়ী এপার থেকে ওপারে সবজি নিয়ে যায় তারা দেখা যাচ্ছে তাদের দুর্ঘটনা হয়ে যাচ্ছে নৌকা ডুবে যাচ্ছে স্লিপ করে পড়ে যাচ্ছে গাড়ি পড়ে যাচ্ছে জনসাধারণ পড়ে যাচ্ছে মানে একের পর এক ঘটনা হতেই থাকে কোনো সুরাহা সরকারের কোনো নজরই নেই এদিকে যে কি হবে না হবে প্রতি বছর কি সমস্যা হ্যাঁ প্রতি বছর আমাদের এই সমস্যা हड़ को कथारे बाडायो कना जाव सेरमा गी नौका दा जड़ी लेखान अडी उसरा तेगी उना डेम दो बांगमा पेरे गदोआ जहां दो दामोदर नई दो पेरे काते चेक डेम रे उना दा हजु कना और उना पेरे लेन खान गी बांध हो पेरे जो कना और डहार डहार ते दा अतु चला कना उना खातिर ते हड़ को दो अडी तेग गी कष्ट हुयु कान तकुआ उनाते उनको खोज दो सरकार जाते लगन सहित उना डहार या मिटांग ब्रिजे तैयार मा ब्रिज बांग तहलन खान मोटरसाइकिल ते चला हजु हड़ डुलुंग गाड़ी ते चला हजु हड़ से ताड़ाम ते चला हजु हड़ अडी दिक्कत को पड़ाव कना প্রচুর সমস্যা পড়তে হচ্ছে নদীতে ধরো বর্ষা জল হলেই সঙ্গে সঙ্গে নদী ভরে যাচ্ছে যাতে মানুষ যেতে পারছে না পারাপারে অসুবিধা হচ্ছে সবজি টবজি নিয়ে যেতে পারছে না তারপরে ধরুন মানে এই যে সরকার এগুলো সংস্কার করছে না নদী তো ম্যাক্সিমাম মানে সামান্য জলেতেই নদী ভরে যাচ্ছে যেটা নদীটা সংস্কার করলে যেটা মানুষের অসুবিধাটা মানে হতো না সে নদীর সংস্কারই কাজ হচ্ছে না আর যেগুলো সব কাজ হচ্ছে সেগুলো তো সমস্ত মানে নদীতে তাহলে নদীতে দেখুন একটু সামান্য কি বৃষ্টি হয়েছে তাতে নদী ছাপিয়ে হয়ে যায় আমরা চাইছি যদি নদীতে একটা মানে একটা ব্রিজ হতো বা একটা সরকারি সংস্থা থেকে তাহলে মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হতো সেটার জন্য সরকারকে বলে বলে আজও পর্যন্ত সেখানে ব্রিজের কোনো স্যাংশন হলো না হ্যাঁ দুই জেলারই লোক যাতায়াত করে যেহেতু এখানে মার্কেট আছে মার্কেটে সবজি যায় সমস্ত ব্যবসারা ক্রেতা বিক্রেতারা তারা এসব আনাগোনা করে তাদের সমস্যা नुआ कथाओं बाडायो कना उना डहार बाबतते सरकार रेन हड़ दो बांग मा अडी आयमा धाव को लय आकात कुआ एन रहो सरकार रेन हड़ दो बांग को मे लुतुरा कना बणिज व्यापारी हड़ कुआ
जे तिनाग गान कष्ट हुयुक कान ताको ओना दो सरकार रेन अमलिया को दो बांग को बुझेवेत कना। बनिज व्यापारी हड़ा लई लगन खन लगन सहित ओना डाहार रिया ब्रिज जुदी को जुत लेखान ताहले हुनंग दा जपु दिन हो उनका उन कष्ट दो बांग हुई को आ। এই শ্রাবণ মাস থেকে একদম আশ্বিন মাস পর্যন্ত এদিকে তো পারাপার করা যায় না, এদিকে প্রচুর মানুষের রুটি রোজগার বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের এই রন্ডিয়াতে যদি একটা মানে ব্রিজের মতো করা হয় সেটা সাধারণ মানুষের প্রচুর ভালো হবে এবং এখানকার মানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা খুবই উন্নত হবে। এটাই আমরা প্রশাসনের কাছে বিনীত অনুরোধ যেন এটা মানে কোনো একটা ব্রিজের মতো করে এলাকার মানুষকে সুব্যবস্থা দেয়, দিলে পরে খুবই আমরা উপকৃত হই। ओना डाहार रे ब्रिज बांग खातिर ते आतु टोला रेन हड़ कुआ हो से आडे टोला रेन हड़ कुआ हो अडी तेज की कष्ट हुयुक कान ताकुआ। दा जपु दिन दो बांगमा बद बैहड़ हो बांग को चलाव दाड़िया चिदा से ओना टोठा रे अडी गान गी दा ताहेना आर डुलुंग गाड़ी मोटरसाइकिल कोते एटा से मा बांग को चलाव दाड़िया गी। ओनाते उनकुआ खोज दो सरकार जाते लगन खन लगन ओना डाहार रिया ब्रिजे तैयार कुमा। बकुड़ा खन सुदीप कुंडुआ रिपोर्ट ट्राइब टीवी।